हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल A1 कोचिंग सेंटर। तो पिला माने आजिर विषय होची आमर सरह सुंदरी जो ऑप्शनल ओडिया बहिर आमर जो अच्छी सरह सुंदरी से विषय रु आम टोटाल 20टी MCQ प्रश्न को डिस्कसन करवा जहाँ तुम बोर्ड एग्जाम रे आसीबार बहुत संभावना रही पिला माने कहीं ए वर्ष तुम यूनिट 1 यूनिट 2 ओ यूनिट 4 एवं 5 रु हेब से यूनिट 2 रो कौन सी MCQ आसबनी से यूनिट 1 रो बहुत संभावना रही पिला माने। चलो प्रथम प्रश्न को आम जीवा देख पिला माने प्रथम प्रश्नटी कौन अच्छी प्रथम प्रश्नटी कौन अच्छी पिला माने देख प्रथम प्रश्नटी अच्छी सरह सुंदरी दूती किए सरह सुंदरी किए पिला माने सरह सुंदरी किए सरह सुंदरी होची दूती सरह सुंदरी होची दूती। नेक्स्ट प्रश्न देख पिला माने सेकंड प्रश्न कौन अच्छी सरह सुंदरी रो देह किपरि थिला सरह सुंदरी रो देहर वर्ण किपरि थिला माने श्यामल थिला सरह सुंदरी रो देहर वर्ण श्यामल थिला। 3 नंबर प्रश्न देख पिला माने 3 नंबर प्रश्न कौन अच्छी देख 3 नंबर प्रश्न अच्छी 3 नंबर प्रश्न रे अच्छी देख सरह सुंदरी केउ रसरे गुणग्राही थिला सरह सुंदरी केउ रसरे गुणग्राही थिला पिला माने सरह सुंदरी नवरसरे गुणग्राही थिला। नेक्स्ट प्रश्न देख पिला माने 4 नंबर प्रश्न कौन अच्छी गोपपुर रे सरह सुंदरी को कौन डाकंती गोपपुर रे सरह सुंदरी को कौन डाकंती पिला माने गोपपुर रे सरह सुंदरी को आई बोली डाकंती समस्ते। नेक्स्ट प्रश्न देख पिला माने 5 नंबर प्रश्न कौन अच्छी 5 नंबर प्रश्न देख पिला माने कानरे सरह सुंदरी की आभूषण पिंधिथिला कानरे सरह सुंदरी की आभूषण पिंधिथिला पिला माने कानरे सरह सुंदरी तड़की पिंधिथिला पिला माने कानरे तड़की पिंधिथिला। नेक्स्ट प्रश्न देख पिला माने 6 नंबर प्रश्न कौन अच्छी सरह सुंदरी रो कबरी भितरे कौन थाए सरह सुंदरी रो कबरी भितरे कौन थाए पिला माने कृष्ण चौरी बेणा सरह सुंदरी रो कबरी भितरे कृष्ण चौरी बेणा थिला। नेक्स्ट प्रश्न देख पिला माने 7 नंबर प्रश्न कौन अच्छी सरह सुंदरी हृदय रे निरंतर कौन बोली थाए सरह सुंदरी हृदय निरंतर कौन बोली थाए पिला माने गंध चंदन सरह सुंदरी निरंतर तार हृदय रे बोली थाए। नेक्स्ट प्रश्न देख पिला माने 8 नंबर प्रश्न कौन अच्छी सरह सुंदरी केउ रंगर वस्त्र नित्य परिधान करे सरह सुंदरी केउ रंगर वस्त्र नित्य परिधान करे पिला माने धोब बा धला रो रंगर वस्त्र परिधान करे। नेक्स्ट प्रश्न देख पिला माने कौन अच्छी 9 नंबर क्वेश्चन सरह सुंदरी रो ठणा केउ ठारे थिला सरह सुंदरी रो ठणा केउ ठारे थिला पिला माने देउल मंडप रे सरह सुंदरी रो ठणा देउल मंडप रे थिला। 10 नंबर प्रश्न देख पिला माने 10 नंबर प्रश्न कौन अच्छी सरह सुंदरी मत गय को केउ थिरे बांधे सरह सुंदरी मत गय को केउ थिरे बांधे पिला माने मांकड़सा सूतारे सरह सुंदरी मत गय को मध्य बांधी पारे। नेक्स्ट प्रश्न देख पिला माने 11 नंबर प्रश्न कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देख 11 नंबर प्रश्न कहार चित्तरे से कौतिक रे रंजी पारे कहार चित्तरे से कौतिक रंजी पारे कहार चित्तरे जोगी जनकर चित्तरे से कौतुक रे रंजी पारे कहार चित्त जोगी जनक चित्त रे से कौतुक रे रंजी पारे। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर प्रश्न देख सरह सुंदरी शरीर किपरि थिला सरह सुंदरी रो शरीर किपरि थिला पिला माने सरह सुंदरी रो शरीर थिला वृद्धा थिला पिला माने। नेक्स्ट प्रश्न देख पिला माने 13 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी देख रूपरे सरह सुंदरी किपरि थिला रूपरे किपरि थिला अपरूप ना असुंदरी ना कुस्तित ना जगत जीणा कौन पिला माने रूपरे सुंदर सरह सुंदरी जगत जीणा थिला। नेक्स्ट प्रश्न देख 14 नंबर प्रश्न कौन अच्छी देख पिला माने कहार मध्यस्थ साजी से गोपपुर को आसीथिला कहार मध्यस्थ साजी से गोपपुर रे रहिथिला कहार गोविंद राधा गोपांगना ना ललिता कहार पिला माने
ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସାଜି ସେ ଗୋପପୁରରେ ରହିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋପପୁରର ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ କ'ଣ ଲଙ୍ଘି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ଗୋପପୁରର ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ, ରାଧାଙ୍କ ବାଣୀ, ଦୂତିକାର ବାଣୀ ନା ଯଶୋଦାର ବାଣୀ? କାହାର ବାଣୀ ପିଲାମାନେ? ଗୋପପୁରରେ ଗୋପୀମାନେ ଦୂତିକାର ବାଣୀକୁ ଲଙ୍ଘି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ନନ୍ଦ ଘରେ କି ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା ପିଲାମାନେ? ନନ୍ଦ ଘରେ କି ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା? ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା କି? ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ନା, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାଲିଥିଲା। ନନ୍ଦ ଘରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି ଗୋବିନ୍ଦ କେଉଁଥିରେ ବିଜେ କରିଥିଲେ? ଗୋବିନ୍ଦ କେଉଁଥିରେ? ଯଶୋଦାଙ୍କ କୁଲରେ ନା ରତ୍ନ ଦୋଲିରେ ନା ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ନା ଖଟ ଉପରେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଥିରେ? ଗୋବିନ୍ଦ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ। ଅପସନ୍ ଗ ଯୋଗ ଅଛି ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ। ଗୋବିନ୍ଦ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ବିଜେ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି? 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ କିଏ ଲୟ ରଖିଥାନ୍ତି? କିଏ ପିଲାମାନେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କିଏ ଲୟ ରଖିଥାନ୍ତି? ଦେବତା? ଦେବତା ମାନେ ନା ମାନବ ମାନେ ନା ଯୋଗୀଜନ ନା ଭକ୍ତ? କିଏ ପିଲାମାନେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ କିଏ ଲୟ ରଖିଥାନ୍ତି? ଯୋଗୀଜନ। ଯୋଗୀଜନ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଲୟ ରଖିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଭାବରେ ଗୋପ ନଗର ନରନାରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭେଟ ପାଇଥିଲେ? କେଉଁ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଭାବେ? ପ୍ରେମ ଭାବେ? ଦେଖ କେଉଁ ଭାବେ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରେମ ଭାବରେ ନା ଭକ୍ତି ଭାବରେ ନା ସଦ୍ ଭାବରେ ନା ସମର୍ପଣ ଭାବରେ? କେଉଁ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ? ସଦ୍ ଭାବରେ। ସଦମାର୍ଗରେ ଯାଇ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭେଟ ପାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ଗ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ଅଛି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି କ'ଣ କହିକି ଶେଷରେ କହିଥିଲା ପିଲାମାନେ? କ'ଣ କହିଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି? କ'ଣ କହିଥିଲା ପିଲାମାନେ? କ'ଣ କହିଥିଲା? ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଲି ବୋଲି କହିଥିଲା ନା ନିସ୍ତରିଲି କହିଥିଲା ନା ପାପ କ୍ଷୟ ବୋଲି କହିଥିଲା ନା ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଲି ବୋଲି କହିଥିଲା ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ପାଇଲି ବୋଲି କହିଥିଲା? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନିସ୍ତରିଲି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ନିସ୍ତରିଲି ବୋଲି କହିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଥିଲା ଏଇଟା 20ଟି ବିଷୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ 20ଟି MCQ ଯାହା ତୁମର +2 ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସିବ ଏଥିରୁ କିଛି ପିଲାମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖିଲ ଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର ପିଲାମାନେ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କର ପିଲାମାନେ। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ନୂଆ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଇପାରିବ।